kwezi wakomor mlangaleo harma Facebook FM washirizo tukufu mlunga harma radio kazi nana ziradio za mabavika yao zojifunga sana nasi ili utambaze matangazo na harma ulemengu nadhima rimtoseni hanje manruvu wakomorika yao kwa ranti uridunga harma imala matukufu ya hao ili ujua eza zuhanda zibi hunu masiwani Arjomto sani hanje manruvu na utasama usoni mweze dakara mkazezani nizorandisa uliho unuti hanza hatu shanga mjua ukana zihazika sinyangu zihazingizo zinji nana waja honga sarma mwezi mtukufu wa Ramadhan abangela demandu wa reze au radi wafaneze banabali na mbalo usikwale unga sina mada 4 au mada 5 beke ngatoka wale mbabi wale wadaka mingo miraru iritenjeze shanga toka bazimanani usoni mada muhimu au kananga rutobiri le mada ya bobosha ikaya o bobosha ngubito mezi minji hata mpaka ndaba hayinu avoka wahahe kajabuliwa ya muona hata mpaka ndaba hayinu kabati mruju ukabobosha hafonge na mo ekati de mahakama au kati de waziri wa mahakama ukana uende yarambe ukana bobosha ngujundo harmai prezo ya mde iyo haki mwanadamu yaziriliwa ya avoka wahahe ranzi wala hata nabanu ngarjobirilia le suala hilo yenti ibuliliwa mfereji ngejendao kabati mrutundo utonema baadhi ya wajeni kayao ngwajobana wajeni wao nusu hao ngwajao wa hamatembezi hondo wangali enso abili wa hondo ngona maluka aningabo msajaja yenti kanza wangali wajeni wenji watuna nationality za Shikomoro wajeni waungwa hulo plasi zinji woti juu o wana hatu o waju hatu o wana nyasi walobo nzeka wajaba ngotoka honda baba nda hobi wende ekenti bulo msaja jange jende namna yinu ngarjobiri le wajava usole shirika la Farj shirika kaya ho mungolime mashirika mahu ya lo harma ule mengu wafano sima warengamia de kongo jo wonti juba anu wajwa do fanya sima lakini zo la Farj yafanyao shala Farj ngondo habala sima obonze hajabanu hajaita mikobani hadohuza sawa na Ibrahima mzee sawa na Super A sawa ni mabahaza zwalo wonsi juwanu wahuza usima lakini ekaido charge ya la Farj ya itamuhono sidio ija makati ya wandu ngala masuala hamanda yao ngarjuna mele suala no harma zabari za hatu mahamira rumkama ranzira isim zaman Ustad Ahmed Baba Muhammad Sambi ya jundo shibani si wahanjumera nsonja taradudu waligo de shaidu kusha mongoni ma wanazido ndo wara isim zaman mongoni ma wanamwari mongoni ma wa ani sijina beje mongoni ma wakaribu wakabazima naye mongoni ma ndo wanaladha wa hezi hiyo na amedidrocarbures shaidu kusha ha amedidrocarbures ngashitutua onusu yata kati wasa za amedidrocarbures ngizo zinji shangaramba uoya ukana mongoni mwa wanazido ndo wasambi ranziwa la hata nabanu wamedidur karbir hasidukum kama haramale suala linu enga bo maani wamedidur karbir na raisim zaman lazima ribiro suala hilo harma zabari zatu zenu wajaunga rtobiri ya le suala lihalikia nao le shirika la Onikor holonde shetendo cha kifujari shafanya haramale shirika linu baada bana Abdumiruad ya tanzima za nyumeni zahanza securize wandu wajue ndobi uju hazini ndobi utohuja harma baadhi ya ministeri ngono mnuhele hazini sararu haro hasatano hedarege mwana likola babahi shababu hawandu ngwanza wasabote system yinu ngarajonye mjabo kana owarumisho wale shirika la IMPS awurso ndarambe adese shirika kanga rumiloni asere ali Asumani owarumisho wale shirika linu wadiso shemeza ukana bwana yasereze dhamana yalo nizo makatirizamba yanu hadi sobezo wizana ukana ngwa zao mezimili wenda mezimira 40 ndo mshahara ikawa ndo mshahara harma yemezimira ruyo ngwale bezi wao ngarjuna midele swala hilo abonge zole ze mada za bahara za barzatu abonga mjandisa harma masuala maili yanu ukana na masuala wa titi wakonoka wale de swala likia na wewe Onikor ukana Onikor bwana Abdumiruad hata hanzima za nyumeni zahanza securize warumisho wale shirika linu
wanrua juwe ndo wiye unjio ndo weto unjio ikaya unusu yatu zireme ya koti anzi mahamada zino kati haki na itikedo wanrua hazibaya hata nyima directory hata nyima waziri atukanto wadoni hahe haju hasara rwende hazini baba la satanu ngwanzo la gari la waziri liruende la nenge mana likodi abonge anzi mahamada ino itanziani zile mashini jaje installeo haramole shirika lenu shababu biri baadhi ya wanrua hazi wende wasankana zile mashini zinu wazihibi nabukana womsuba mziro kana tudaraja hamanda hiyo yakawanrua hazi wa serikali ngwamenyawa azima hamanda zinu ulikuwa zireme kwa zire mao abongele swala linu ngione sayo kana rahai mwana mkomori kaja lamu haya wona ukana wanonti inu tunamba azalinde mwi bali hata wakomori wao abonge har maswala hamada linu tena dezijiriyo adesi yokana baadhi warumishwa adesi warunungone wa mashuchi yokana bwana Yasser aliyasuma ni makati ya mwisho yanu ezedhamana zadiso mfotoha hauke aeroport irengwa ni mateka ni baadhi ya warumishwa ile shirika linu baadhi ya waandu ikaya wandu wa karibu na Yasser wandu wala wenjizi ndo wano wenjizi sho warumishwa ile shirika linu nusu yangu alinongonao karazamba wandu walinongonao kana ka oizani koti sawa watimizwe mezi 40 kawalibi eko mwezi ujao ndongo ndo walibwa shangwa libwa ole 25 halani yao kana warumishwa ile shirika linu pia hena mru afanya découvert harmaze banki abenge account libwa ole 25 abola mnaria liola mwini banki kuchugoredi harenge abola mru hazi wa aeroport wala mru hazi wa aeroport katuhunda wala funusula hahe hakana banki kuchungorenga abungu chungolibwa banki harenge harma wakati mziro hamanda hunu abenge mahoza yama warumishwa ile shirika kwa usubutu azile nu hakana uju hambangu tolo hazini beke nusu ya hatabokana sisi karnoda manongo hamada zinu rakamur telecom ra aeroport re mashirika yote pia hakana kanyi warumishi mfanya za shirika linu mrungo no nziro uju hada ile haki ya haki nyambe kati jao bari mtotolo hazini abona mbaki dabo nambaki yabo kasikartu haba banga dotolo hazini sikartu de hakatu bakartu yode namna nti yale hata mpaka ndaba hayinu watu mrujwe fasiria haki watu mrujwe fasiria wani ya haki ranziba la hata nabanu abangale swala linga watu bilibili harma emakati ya jao haunjia harma hajja swala la bobosha ngamjobirilia umva usole swala lihalikia nao namna enti emakati ya muso yanu yendesiwa ukimsajaja watu hata mba control tuka yonsi wakajana likana swala le mashinu ikawale swala lo karna uliransi wakana ti haki omodo wana nyasi mashinwa wandara maleshu andara momendo huo yakati haki armanti inu lazima wakemba utundisho wakemba utundi shala ungarenda harma baadhi ya wajeri wajua harmanti inu lengo tungo na mdu hajabana ngutungo na mdu hajabana nguju ya tembe sholo ngundo twabila kaza kontineri nguzo sima nguzo toli nguzo zuma na bala mimi ubeidi mtiti leo nadhimu nifanye yeba ndi namna inu hatandi watodo mana utundo eba ni mkomori mtiti ndo kufanya biashara ndi ekaye mjeni ajaba nguzo tomati yabo mimi mtuka ufanya nele swala linu kaliti harma AMP ibahi charanzi wizara hizi habari za ndani ngala timbo wafanya utundi wenda mnu harma wizara hizi habari za ndani iji harma wizara ya hele bundo ne yankiba waje harma wizara jarma ya AMP wangale namna ya utundi zenongozi no kati haki umsaje ulo harma nsinu na mangali na mjemoroni mjemangalie namjeboroni mjemangalie harma umsajaja uli yo harma umjwaizo ndoni na sikati namba wajeni watijemano wajeni na waje shaka uja mdu mjeni hajangu huzonrovi na balama mkolongu huzonrovi na rambilwa leo yinu ngabo msajaja waheze arudh ngondo mdu katina nationalite komorien
katim komori shaharusi wa haulu arudhu itontashi na harmezenti za hao karajo porokiri wajenda bushini yawe kiri ule plasi bahari mjeni bahari na hunu ngazikirio na mangali namna enti ijere wao karjaba wajeni wati wajwa investi sarmenti na tinana waje shamjeni ujo huzu tomate ujo huzu mafenes hata zitungungwa huzao ani ngwa mjeni ngubadi mabawa makaruta mabawa ngujo mijini hunye huza na bake utundi haramaze nugozinu na bake utundi haramaze nugozinu ngamangale mjone saje sirka la farji wajabangu wajua huze sima banu wajua fanye sima banu wahuzi yonde kai decharge hao hata wambe ukane pozola nilo banu ngejo kirifanye sima tetulize fanishi hao la farji wajabanu ngongo kamonao esima ngebali wao bonze ijabanu ijari tuwa mikobani ihuzwa banu yabo super agu jofanya yabo Ibrahim mzee ngujofanya yabo hakadha ngujofanya ekoma ndo daunu ekoma ndo daunu ngujofanya mwono juzi la farji wao wendo wafanya widi kale swala linu ngaripare mahakama hakadwa bidi ngabo wajeni wajabanu wajawa hoza capacité hanzia to za tikamala ino capacité internet na hunu komodi ngati jihadai mashirika mawili ya internet wa hotelma wa Comor Telecom bahila farj na efaj wakirwa ndio wakauhula capacité no wajeni wanu wanulizamba ngo magobani kisha kujao na mtoka yonti wala farj wawe efaj ya para mahakama kabata para mahakama bawo wajeni bawo wazungu na ne yahuliziwa ne yahula wawaili wawidzi hata kinyume la farji au efaji ikawladhi mara mazifungo zihu rahana wanu wakahuze kapasite yanu Yesu alelo twamilo kabati mbazi jua kabati mruzi jomba habari aba ngeri kandar shemezi haji kwe daula yakana ado na suala yanu narjoka nga bantu atoyelo zoramba wane makati yanu chose nhongwa johele wakati haki enamne ntia forani wajeni wani kwa nafasi wanikwena mna ichoka yonti leo mjeni kusungoja banu habala visa ya 3 mois ya ukaja kutembeyo hondo mangala mwana kaza kontineri hondo mangala hondo nguzo sima hondo mangala hondo nguzo zuma hondo mangala hondo arudhi hula hunu ye maudu wana hatu watoka uridi andaho o walo mwanzo wasoma wajaba watoka uridi andaho maudu mkomori kutoka ulizwa plus ni mjeni harmenti ya hai na mifaransa kama wajiri nyumba sedebushi ni tu wajiri nyumba sijatijinda Dar es Salaam tuwajiri nyumba bahato hangu ohatu tinakaona bahawanu nende hakaze plus zilo hunu zilizo ajeni pia na bana mbokanga bolua ya 86 tiji arete tiji lua yakayazia ukana batike ruhusa mtu nationalite comorien utukwa bahuza plus bahari jao hizo serikali kauladi mumbililie ndo hamadizo serikali kauladi mumtunde ndo hamadizo mwangalie enamno wajeni wanu wafanywa hazi na sisi karizamba ondo tukarizihia banu mjeni ujobanu ujobwa entreprise harenga wandu hazini ujobanu jafane todi ujobanu jafane sabuni ujobanu jafane sardini ujobanu wandu wajeni nazo wajebanu shamjeni ujobanu ajanguzo stilo au hajanguzo mpenya au hajanguzo ibiriti ngaraboti haki bo serikali ngaramboti haki bo madhamana bo wakomoro wakati uja ya ujuhar waneze ngozinu wakati uja wa ujuhar waneze ngozinu wakati haki yentire ngo otage yentinge jenda ho yentike tina madhamana zinizo namba usaidi na rais ya ukana kuna ujua bana rais uzinguzone ze pandeni za Beti Salam ubadhiwa ni skorting kanikadi ikabo bahema ishamkomoria ruda yabo imeshamkomori kajaruda yabo imeshamkomori mkomori ngwanzo ya hunde namna ya umakinifu mkomori akane nafasi afanye hazi mkomori akane nafasi ya entreprise mkomori akane nafasi sharti bulo wajeni wanu wajabanu waje warenge hizo mamkolo na mabudu na mausufa lazima wafanye ngwafanyao minaona mjeni uzo magulagula mjeni uzo magulagula la ransano no muhawe kera jokiri Bwakomo inti haki mbuto nationalite comorienne ngujo yani kiwa daraja hamandiyo wanti jubanu
hata ngondo wako mori ngondo mkazo ndo sharibu wajashuzu volovolo sharibu hizo ndo kaulade muri jori shemelezize hakazo tiza ubeidi hizo tiza haho maudu ngotoka Faransa ngotoka bonza usome ujebanu wao babla toba kuna hunda mba plus haukana wajambo kana hai wao zeze plus zote wako mori badise normali haukana mtoranga mja uhatu kartina mba hindu mjera jana bokalanga muniko 20 millions unihulize na 5 metres ngamdo fanya kaulo mavuto amahe chaba kalu ya uzeze nongo zinu beka bo mavuto ma akabati mndu banotomba kana mtulize mkomori hamandami bawo la nla kangujanike mwana sho wajeni wanu maudu ha waja banu waja wazaya haya waduhar bohensi watinungo za sulati marmentsi ino wambenga na dhimikeja maswala kare atwale makati yanu ritima hata zibiru ndomba ahya zabira rajuhara zambe makati yanu rashemeza kati yanu umsajulu harmentsi ino le umra tso jabanu nsubili nsundaro ha habali ya mjara da manda unu na rangalie zinu zorjo fana risaidie serikali yinu risaidie modusoni wenti wanzi ntiza azadi zingela dhimoni mweshelezize haukaza ni nguto jabanu kudoroha jabo mwinyi baraka kabanu ya roha jabo mama jabo kilo kabanu ya roha zintiza wanu bahi lazima rizishemeleze haji kule ala linokana ti haki namno wajeni wala wajabanu harimeti yinu wabula msajaja watu waziri utundo garishemeza bwana rais ruhamye ukana ikeza ngo zinu kutuzijwa bwana rais ngaruhamye ukana ngabo msajaja wenda mnu harimeti waziri wakabati waziri ufanu hazi bwana rais kabati waziri ushulhani hone maudu henti yinu waziri wanana mnungu chunga na mbiyo taba mfaida kinafsia kabati waziri wele dhamana niki wao Nigeria niki wao no huruma niki wao washashi wao washashi waziri atujwa ukana enganuwe joko utawa yatujwa ukana bakujorambe ka bali serikali kadwa gizanganu badi yode mana unu mawaziri she waziri ututa hajo kana wanunganunge joka utawa wanumhogo kukauti wanukabati mabao ari abo waziri wankiba wadhuru hawa sinku yakana onikori hundu mdunge ya wangu nguibadilio chana mdongale kabale nsoledo kakaiti ekala kabla directori bulldozer ulo yao itokaba nubai itokaba nubai abange ngarambawe ukana umsajaja ulo harmenti yinu yentiana ngwa mateka ni wajeni ni baadhi ya waandu walo harmenti yinu wahundo miruhura njamba pia baadhi ya madhamana walo harmenti yinu wahundo miruhura bahari kemjena kaze kontineri ngutobadia mnarali kume yendani kidhoma na ola yambala zebala yambala zebala ngamana kwa tuliba empo kesho ketiba kwa liba empo kwa tuliba empo tindo rilio ngaramba yokana enamna yakana mjeni ngutobanu kataba mjena tifanye hazi chango tuangalia mndu ngutobanu habala vize kangujo ngutafanya mezi miraro bana ndo maturisti wan hodo wangalia hamundu akaza duka la huza tomate ngondo mndu hajabanu hajamba ngutu atembe hundo mangalia munduge jao wajeni wanipa nafasi na we mkomori ndo roha banu mnatoka Faransa yafunge mnamba hindu ya jebanu ya jangana na mangalia nafasi ni kwa la farshi haniko agrema katuli bala duwani nafasi zinji yani kiwazo na mtoda hule la farshi nafasi zinji yani kiwazo hani kwa sababu hindi hani kiwazo ya jebanu ya jalo fanya sima yende arenge epozora nilo banu yafanye sima chezo tulizo afanyao yezo afanyao ila farji kufanya ngondo harenge sima obonze haita har mamedi hajabanu hajalo ita mikobani yehuza na abo super na kashishi na tijindo bina ndobi owandu wao ngwalibaula duwani ngwalibawe double ya wana kabladhimu wadibe yonde mana ishalewe manama directeur ashabaka no musibutembe ukana kamaru sefu yemadilifu ende aroda ulainu sisinga rona ukana wenu watu tindu akawadilifu ama kamaru sefu ndeke hajaranja ukana eze nyumba mbili yazula no mare musini pesa hundundahu wondo wandilifu de kama thalani hajaranja ukana eze miliari yazitoa enda ule scanner ya jalola duwani tungore mani majamvua ya njankutu yulo yabo itohenda
deke harambi yokana ima pesa anaende ndahu wado wanilifu watoka cha wanilifu ya huja sasa ni wakomori ya bulo wa jen ha wado tozi za bulo la duani wado fanezo anza la duani shem komori alibe triple ya hemjen woti wanilifu wo weeds wo gambe wo janji cha woti wanilifu msona namna sinwa director leo kontinera kazu jala mabozi gozi majana matano gozi majana 10 wanilifu woti wanilifu wo weeds wanilifu ndo hii mathalani huzo ntohole rijoka ntohole ija hahuzu serikali wapo bei ya ntohole ngehuzao normal ngehuzao wando wandilifu ze madinga zijojao ntohole kama titabu ya ntohole chamdenda hezela duana irezo mnanuni pesa njia nende haulu numba haregea sahanike au rabe mapesa mwanahi simo ya ulaze plasi vuvuni pesa hundundahu za hektari za ardhi zilo vuvuni pesa hundundahu ntabaha hibi shayara biema pesa hundundahu iyo haki hatu una ujole ngo director ngoli wa 500,000 harma muda wa mahamingabi ngauna nyumba miliari majana mfukari na continent na ardhi na makatikati pesa yalandahu pesa yalandahu donc le swala linu ngarjo ulija harma makati yajao rilibirile okana namno wajenu walo harmenti yinu wabulwa mfereje wato kontroli tuka yonzi na sisi karijamba ukana wajenu watije wa investi harmenti yinu na waje cho mfereje ulo harmenti yinu utungona mndu hende hula haja mbaba mnene mbaba chijindi katakazoro katishiga zija mndu olangena nafasi toka yonzi habuliwa halikuwa nafasi wala duani ngutozi ndo la duani mnanzao na mwe mkomore ndo jabo ujolebezoshe tena mnaini na rjo jele swala linu heni makati toka na mpango lazima ribirile masuala yanu yakana adhabu serikali wajenu wanuabuliwa namna mfereje namna wanzao changarjo huja imakati ya jao na wale swala lihalikia nao Ahmed Idul Karbir mongoni mwa wanazidwa ndo wa rais mzamani Ustadh Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mongoni mwa ndo ona ladha ya yezi sharmdo tanabahi rangali ya harma ye mahamira ruyen kaja parfa intervention toka yonsi hato saiduku na kama timru zambu ngaranzori juwe masuala ruzi sao ngaranzori juwe engabo umani wa Ahmed Idul Karbir na rais mzamani awan mfano hazahidani akanga bando ndayo jana kana mfano hazahidani garanzori ju yo haki haturi ju au hadde misione harma siasa arenge koja harma siasa hakati haki daraja Ahmed Idul Karbir namna rais mzamani Sambi yam mndenda hindu yamangalia yamnikasheo hata usiku toka nzima usiku uzima au mbaba hanu wazima au mna dakika mzima au to batwanzi habari usiku uzima hoto hamba kati haki ukana mtu amina ukana ikawa ndo Sambi ora dazema pia mtumba hapo watiti chande mababa hako ze dosari zijindo bi ora dazema pia watangani abantu wazima wamba tijao she ni hali serikali watu ishia au hena mndu haunese vuza hae au bala zila mvuya ukananga nyaezi bahi shemndu wala bahi abagale swala Ahmed Idul Karbir linu ngarusama swala tukirwa karibu naye walijibu njokiriko kwa rijibu shada masuala rijuzi sawa kana shaiduku Ahmed Idul Karbir na weka wala mrumrwaji kaula mrumrwaji wandu sawa wandu kama dunia inuzi jua kaula mrumrwaji kajarongowa wandu toneza fahami fahamika tu abo fahamia torongowa makatizi nyisomba busa fahamia rais Sambi fahamia rais jao sheza Ahmed Idul Karbir kabati mruzi wono kabati mruzambo uchukaka mifahami mtifahami metrifahami chakama bokana ngabo harara ukana wandu Sambi watukuza wandu rakaulinde ikendo wajoka utunde swafil awal harama dossier yinu ikendo wajoka hujawa wambeti jawa harama dossier yinu watosa zidukum kama harama ile suala la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abonge ngarjoli jema kati haja ukana shaiduku Ahmed Idul Karbir shandi shota harara usoni mabamvi ya wandu ukana ngeladhimonge dingosi Ahmed Idul Karbir ya jitamke au ya rabia ukana ngabo mani wahahe nelejua au ngabo mani wahahe na Sambi au kakabatumani ya rabia ukana bamvi ya mamilita wanisonja harara harma lesu aladin
hamu isole swala la bobosha hokana tsamana kana mada yao ni kor sari dirlo mandoni husu namna zinongoza twanziani cha ni swala la bobosha linu kausina ukamla mdo kadaka mbili bahi ni swala la niso tataradu ruso ni mabandhu ya wandu ya ukabobosha haronga bushi ni hajawana hata mpaka ndaba hayinu ye mudai wake ya kajamona shaenda hula ngutsomba bakati hono haja hula bakati hono hende hula mbenda one waziri wa mahakama ngarambuka na tihaki bwa komori ngarambuka tihaki wa mlone serikali leo daula kabati haki ya kibinadamu hata pitini rusi mtwamini kahajozia na vania tona na voka hai kabati mndu choka yonzi kabati sharia ya kibinadamu choka shonzi shauzia mndu yakana yatujwa one mudai haki wa hai araboti haki yakukaranziba hata na banu bobosha avoka heka jamona yewe ebanu alhakika wala baho wandu bobosha wenge na mo haukai mndu akauladi maji arambie dosia yinu de avoka wa bobosha na hata mpakanda ba hayinu ranzo usiku bobosha rabushini ya jabanu kabati mrujo avoka eri mtsegala bobobei minja mona nenda huna mtunga mbange hunu ngetunga mbange hunu abanga riparao ni madhamana kana tihaka ramele swala linu ngaladhimu wakewe wele swala linu wandu wajue umuso bobosha haramele swala linu ajue bida umva uso waje apare judiciaire hatokana apare judiciaire hatu mahakama hatondo kama hii sharanza wa Muhammad Hussein ya topwa la dia mahakama ya hatu mahakama hatu yamenyeha ya rohe jirima kaya ni majuji kamtujini kema stehe ya ladhimu leo juji kuparwa ni wazina wakatoa mdu fulani funga mdu fulani banuzinu yezi ngazuzo uisa ni majuji kamjipoa ukui ni majuji kamjipoa sharafa shahanu ngamjipoa mwendo wa hanu abangele suala bobosha linu na namne mahakama ya liyo ladhimari ya birili harma ya makati ya jabonge tina ukamle tikamdukaza kifubanu na utasama katika tunongwa na imbabi cheka wajibu libirilie uhusu le suala usule suala lihalikia nao bobosha ya ukana hata mpaka daba na vokai katimuna beke situra hada ari kwa mwone mwana na ribenze kumoronga bokare situra hada hamono shamimi ngamdambukane avuka wa hahe hata mpaka daba hayinu kajamona hata mpaka daba hayinu zambao ele wondi leo fomonti iwafikio tarehe 12 tarehe 10 mfukara mwezi wa Avril gasina sararo na daka mengo mitana 8 hunu komori esheleka maudu avokaja ba mono amobole rain hata mpaka ndaba karjando habari kana avokaja mono shamnezi mbari hifadhi yaliponesha la bongeze madaraka rakaza bahalo mpo watu wale hunu rebirili yamba husuo e acte sabotage yafanywa harmane dahola onikor la hanza lirejize dingoni e maenelo mshindi yatulanziane mudiri jumla yinu bwana Abdullahi Mwirwadi ya hanza ya zia tunde acte sabotage yinu ribira swala likana boboshe kwa hata mpaka ndaba yinu avokaje kajamona le swala likana wajeni kaya wabula mferejo wajeni wanu harmane tika bati control toka yonti tundao yode maswala karabirilia leo nene swala medi durkarbir kana sheidu kusha medi durkarbir chandiso tutwa bandu ya wandu kana amedi durkarbir sheidu kushahe ngashi tutwa wandu ya kana kabati mrujuo ebanu ngabo mani wahe ne jua ebanu ngabo mani na sambi yode maswala birata mpaka ndabo mimi ubedila huliyo wa mshangama wa khathuman wa Yusuf Fumbamba ikaituka turu mwalenga mtota sama wali kama karodunga haramira dio kazi ngajo mshukuru jamaa pia salam ahsantum wa ila bika Abdallah Abdul Hassan hata mpaka ndaba hayinu ngujundo makuban Raila Tahir Minhaj Razainu Mwenyezi Mungu jua hifadhi na Muhammad mwana nano wasaya Mwenyezi Mungu jua hifadhi ya watoyo mala na badiru kandu wa hundao jamaa pia salam ahsantum wa ila bika